आज का सवाल। एक मीडिया स्कॉलर का कहना है कि हज तमत्तो और हज किरान लोगों की बनाई हुई किस्में हैं, जबकि हज की कोई किस्म नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौक़िफ़ पर आपकी क्या रिसर्च है? क्या किया जाए जी, गलती है, मज़ामीन की कोई हद नहीं है। हज हज है, उम्रा उम्रा है, इसकी कोई किस्में नहीं होती। यानी ये जो किस्में लोगों ने बना ली हैं, ये मालूम नहीं कैसे बना ली। सिर्फ दो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही हैं। एक ये बात फरमाई है कि अगर कोई शख्स हज के सफ़र में उम्रे का फ़ायदा उठाना चाहे, यानी ये किस्म नहीं है कोई, आपने उम्रे को हज के सफ़र में साथ जमा कर लिया, एक रुखसत से फ़ायदा उठाया है, इसका लोगों ने नाम तमत्तो रख लिया हुआ है। आज की गुफ्तगू का आगाज सूरह बकरा की आयत नंबर 196 से करते हैं। इरशाद रब्बानी है, वो अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। आगे इरशाद है, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तैसरा मिनल हदी, जिसने हज और उम्रे का इकट्ठा सफर किया वो हदी और कुर्बानी भी पेश करे। इस आयत में हज का जिक्र है, उम्रे का जिक्र है और हज और उम्रा एक साथ करने का जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया, मन अराद मिनकुम अन युहिल्ला बिहज्जिन व उम्रतिन फल्यफअल, जो शख्स हज और उम्रे का इकट्ठा इहराम बांधना चाहता है वो बांध ले। वमन अराद अन युहिल्ला बिहज्जिन फलयुहिल्ला, जो शख्स सिर्फ हज का इहराम बांधना चाहता है वो सिर्फ हज का इहराम बांध ले। वमन अरादा अन युहिल्ला बिउम्रतिन फलयुहिल्ला, जो शख्स सिर्फ उम्रे का इहराम यहाँ से बांधना चाहता है वो उम्रे का इहराम बांध ले। जिसने हज और उम्रे में इस सफर में इकट्ठा हज और उम्रा तो करना है, लेकिन पहले सिर्फ उम्रे का इहराम बांधना है और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रे के इहराम से फारिग हो जाना है, फिर उसने दोबारा इहराम बांधना है, वो मीकात से सिर्फ उम्रे का इहराम बांधेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2913। तो हज के इन तीन किस्म के आमाल का तज़किरा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक इरशाद में फरमा दिया। यूं कुरान करीम में हज का जिक्र, उम्रे का जिक्र और हज और उम्रे के इकट्ठे करने का जो जिक्र था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद मुबारक में उसकी तबयीन व तशरीह कर दी। और ये तबयीन व तशरीह उस मनसब तबयीन की बुनियाद पर है जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। सूरह नहल की आयत नंबर 44 में है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने कुरान को उतारा है ताकि आप इसकी तबयीन व तशरीह कर दें लोगों के लिए। यूं इस मनसब तबयीन और तशरीह की बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज की वजाहत फरमा दी। इसी वजह से सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि आपके इस इरशाद को पेश नजर रखते हुए हम सहाबाए किराम के मामूलात क्या थे, फमिन्ना मन अहल्ला बिउम्रतिन, हम में से कुछ लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ उम्रे का यहाँ से इहराम बांधा कि यहाँ से उम्रा का इहराम बांधेंगे, वहां जाकर फिर उम्रे से फारिग होकर हज का इहराम बांधकर फारिग होंगे। व मिन्ना मन अहल्ला बिहज्जिन व उम्रतिन, और हम में से कुछ लोग वो थे जिन्होंने हज और उम्रे का इकट्ठा इहराम बांधा। व मिन्ना मन अहल्ला बिल हज्जी, और हम में से कुछ लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ हज का इहराम बांधा। गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की जो तीन किस्म की तालीमात दी थी उनके मुताबिक हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इहराम बांध लिया। इस मामूल का जिक्र सही बुखारी की हदीस नंबर 1562 में मौजूद है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2966 में मौजूद है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के इन दिनों में यमन में थे और वहीं से सीधा मक्का मुकर्रमा आ गए और हज की नीयत ये की कि जो नीयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की है मैं उसी किस्म की नीयत करता हूँ। जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आपने उनसे पूछा कि आपने किस किस्म का इहराम बांधा है। सैयदना अली ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये नियत की थी कि जो नियत आपकी है वही नियत मेरी है। तो आपने इरशाद फरमाया, करंतु मैंने तो हज उम्रे का इकट्ठा इहराम बांध के क़िरान की नियत कर ली है। मुलाहजा हो सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1797 और सुनन नसाई हदीस नंबर 2726। इस इरशाद मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज और उम्रे के इकट्ठे इहराम बांधने के लिए क़िरान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है।
قرآن کریم میں حج کا ذکر علیحدہ ہے، عمرے کا ذکر علیحدہ ہے، اور ایک سفر میں حج و عمرے کا جو تذکرہ ہے اس کی تبیین و تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی باتیں متعین فرما دی کہ ایک ہی سفر میں ایک ہی نیت میں حج و عمرہ کرو گے، یا ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنا ہے اور پہلے عمرے کی نیت کرو گے اور مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرے سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ حج کا احرام باندھو گے۔ تو اس تبیین و تشریح میں یہ تین قسم کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اور اپنے حج کے لیے قران کا لفظ بھی استعمال فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تبیین و تشریح کو امام ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، امام ابن تیمیہ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ تمتع کے لفظ میں قران اور تمتع دونوں شامل ہیں، کہ ایک ہی سفر میں قران کرنا حج و عمرہ، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنا، پہلے عمرہ اور پھر حج، تو اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، اور اس کی تبیین و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اب ان ساری گزارشات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ارشاد ربانی میں حج اور تمتع کا ذکر، ارشاد نبوی میں حج کا ذکر، تمتع کا ذکر اور قران کا ذکر معمولات کی ترتیب کے اعتبار سے آ گیا۔ یہی وجہ کہ اس میڈیا اسکالر نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبیین و تشریح کا انکار کر دیا جو کہ صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہے، تو یہی وہ خطرناک پہلو ہے جس پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے لیکن نشاندہی کرتے ہیں کہ انکار حدیث کا یہ پہلو واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ دوسری بات آپ پیش نظر رکھیے کہ نبی کی تشریح کو غلطی ہائے مضامین کہنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ ایک اور بات آپ اپنے پیش نظر رکھیے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیین و تشریح قرآن کے منصب پر فائز کیا، اور آپ نے تبیین و تشریح کر دی، اور یہ تبیین و تشریح احادیث شریفہ میں منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اب اس تبیین و تشریح کا انکار کر کے اگر کوئی میڈیا اسکالر اپنے آپ کو منصب تبیین و تشریح پر فائز کرتا ہے تو یقیناً آپ کا بجا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کی تشریح و تبیین کے منصب پر فائز کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ان کی تبیین و تشریح کے بالمقابل آپ کو کس نے منصب تبیین و تشریح پر فائز کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح اور ان کی تعلیمات کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو مسترد کر کے ایک بہت بڑی غلطی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے سامعین کی بھی اللہ رب العزت اصلاح فرمائے کہ وہ ایسی بہت بڑی بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے مترادف ہیں۔ آمین ثم آمین۔